Morning everyone and welcome to your Cebu Pacific flight. Only guests for this flight to Bangkok must be on board. Hi guys, so today I'm gonna share with you my journey to Thailand as an independent woman. Char. Di mag-cry-cry ng bibi na, maglaag naman kahana. In compliance with civil aviation regulations, your cabin crew will now take their seats prior to takeoff. Thank you. Layover din sa Cebu guys, then flight na nako pa Bangkok, Thailand. Syempre, first flight na ako sa Davao guys. Na-amaze jud ko kay nilupad ng airplane. Tagaw-tagaw jud ko no. Awang view guys, nice kayong city lights. Bye Philippines, mahal ko kayong lahat. So naabot na ko Bangkok guys, nice food kayo lang, city lights. Welcome to Don Mueang International Airport. Day, nakatabak na gid Bangkok. Yay, welcome to Thailand. Inusara ra gyud na si Madi dira oy. If no one will take me, then I'll go by myself. Charot. Butangan na na itong background music. The world is so big and beautiful to stay in your comfort zone. Mag-video-video sa tag, bitaw sipping queue sa shoes and luggage and everything. Buwi ra ko. Last April 3 pa din ko nabot dali guys. Sawadka! Pila man ni guys. While waiting sa taxi, I saw a train. Pero di ka kabalo mo sa kaya na Madi. Mao nag-taxi na lang ka. Niya napuratan ka sa pliti. Pero layo-layo po biya guys. So now, this is Thailand. I saw an airplane guys. Gusto ko mo sakay balik mo sa mong balay. So mao din yung beauty sa Thailand guys. Dagan mo dira makita nga building. So wala pa ko kalaglag sa ilang famous places no. Pero basin pohon makalaag ra gyud dito na place. It's okay. Pero si uncle no naglipat day siya guys. Nagbalik-balik ni sa mong dalan. Lalisa. Welcome to Sukhumvit, Bangkok. Ang gani guys no kay mga butan kay mga tao diri guys, very approachable and understanding. Nagid ko sa ako ang hostel. No worries mama, guwapa gihapon ko diri. So nice ang view. So karon guys, nag-prepare na ko kay na ako lakaw. Asa na ka magmekos-mekos Madi? Before ko maato sa akong padulungan no, mukaon sa ang person so nangita ko kananan. Nangita jud ko rice Madi kay gutom kaayo. Here's my order. Pakita de kog Indian food so nagtry ko. Katawanan pa jud kayo guys. Nangutana ang Indiano nga waiter, bone or boneless? Ha? Nadiin anak. Rice raman tog itlog. Ana na lang kog boneless. So finally nahuman na jud ko sa ako ang task for today. Naghapit na ako sa 7-Eleven okay magpalit ko lamion. Unya na unsa naman ni. Wa naman ko kasabot pero mapalit gihapon ko. Tada! Ito na punta mo sa mga dagkong building diri guys. Ipira din ako na ako sa Davao. Naabot adyo ko sa akong hostel. Madara ra siya walking. Pag-abot nagkaon na pud ang Madi. So the view is like everything that I have, praise the Lord. Natagaw na po ko silang sinsilyo guys. Wala lang na akong nirisal. Naagya po cheese, 5 piso. Gawas na po ang babae.
Nagtanaw-tanaw ra ko view kay na-board ko sa sulod. Kaon na pud ta. Alangan na magdi ta mo kaon basin mong isira tagkalit. Aw literal nga land of smiles. Vlog na po ko gabi guys. Gitake lang na ako kung moment diri kay mulapad na pud ang abad sa laing planeta. So nibalik na ko sa hostel no. Nya nagkaon na pud na siya. Mularga ng babae guys. Asa na pud ka madi? Pero bye-bye na sa akong hostel. Di man dali mag-voice over. Uy, pero tanawon lang yun niyo akong video ha. Basta vlog ni siya. Mr. Ryan Anthony Smith, passenger on Thailand flight SL7. So I'm going to another city. Then akong gisakyan is Nok Airlines. It comes from the Filipino word manok. Charot. Thank you. For now, this kind of aisle I want to walk. What a lucky day na ako sa center niya. Wala pa dyan window pagka-enjoy sa akong flight. เข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่น I'm here! Bangkok Hospital. Let's unpack. I bought it as a gift for myself. Miss Janice gave me a cake. So this time, video calling with my family, friends, and loved ones. Love you guys. Yan, nagasimbol ng babae dira og electric fan day. Finally, hapit na gid mahuman. Kung di mahuman, ako'y mahuman kay pati ginita dahi. Nang laban na po siya. Mo din akong apartment guys. Time check. It's 6:15 p.m. Look at the outside. Hayag paghapon guys. Ito pang hayaga sa kalangitan. Ay! No. Coffee. Ay, Milo di ay. Di mo nito ganahag kape. Good morning! Wow, I saw a squirrel. So cute.
Run! Ah. Hawa ang mga tiguang tagahapon, guys. Exercise lang. So, I took a walk kay na-board na po ko. Nangita kong tabo, guys. Sula-sula tabo na rin. Joke lang. Soratani Municipality. Good morning. I saw a moon and a beautiful sunrise. Wow. Have a great day, Kapon Ka. Bye.